The undergraduate program in Sharia Economics, Program Study S1 Economy Sharia, at Universitas Terbuka was established on January 5, 2017, based on the decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. The learning process in the undergraduate program in Sharia Economics is conducted by nationally certified lecturers. Several lecturers also hold certificates of expertise at both national and international levels. The curriculum of the Sharia Economics undergraduate program is designed by involving the business and industrial sectors, associations, expert practitioners from the halal industry, and academics both domestically and internationally, such as the Association of Indonesian Islamic Economics Study Program. The undergraduate program in Sharia Economics provides students with learning experiences beyond the campus through several programs, including the Program of Freedom of Learning Independent Campus, MBKM, and participation in online courses offered by foreign universities through the Indonesia Cyber Education Institute, ICE Institute. Our students also receive mentoring experiences from both national and international academics and practitioners. Additionally, they can engage in research activities and community service managed by the Institute of Research and Community Service of Universitas Terbuka, with outcomes published in various academic journals. UT is a state university, PTN, with flexible online lectures that can be conducted anywhere and any time. Therefore, the facilities provided to students for lectures can facilitate their access wherever they are. Some online facilities accessible to students include Tutorial Online, Tuton, Guru Pintar Online, or GPO, Digital Library, Ruang Baca Virtual, RBV, digital learning materials such as e-books and e-journals. Additionally, synchronous tutorials are also provided in the form of tutorial berbasis web, TuWeb, e-lecturing, and video conferences, ViCon. The undergraduate program in Sharia Economics at Universitas Terbuka focuses on deep principles and concepts regarding Islamic economics, both on a micro and macro level. Islamic financial management, Sharia accounting, Islamic banking, and entrepreneurship within an Islamic context. The graduates of the Sharia Economics program at Universitas Terbuka acquire a range of soft skills, including Islamic ethics and morality, language proficiency and communication skills, problem-solving abilities, collaboration skills, independence, discipline, and accountability. As for hard skills, graduates can analyze issues in Sharia economics within both micro and macro contexts. They possess knowledge of Islamic finance and are also trained in information technology proficiency. The graduates of Sharia Economics program at Universitas Terbuka have promising career prospects in various fields, including Sharia financing analysts, investment management staff and Sharia portfolio analysts, funding and financing account officers, preparation and analysis of Sharia financial reports, financial consultants, human resources in Sharia financial institutions, human resources in Sharia social financial institutions, entrepreneurships with Islamic values. The Sharia Economic Study Program at Universitas Terbuka always supports the success of its students, guiding economics with ethics.
Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih. Penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. The undergraduate program in Sharia Economics, Program Study S1 Economy Sharia, at Universitas Terbuka was established on January 5, 2017, based on the decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. The learning process in the undergraduate program in Sharia Economics is conducted by nationally certified lecturers. Several lecturers also hold certificates of expertise at both national and international levels. The curriculum of the Sharia Economics undergraduate program is designed by involving the business and industrial sectors, associations, expert practitioners from the halal industry, and academics both domestically and internationally, such as the Association of Indonesian Islamic Economics Study Program. The undergraduate program in Sharia Economics provides students with learning experiences beyond the campus through several programs, including the Program of Freedom of Learning Independent Campus, MBKM, and participation in online courses offered by foreign universities through the Indonesia Cyber Education Institute, ICE Institute. Our students also receive mentoring experiences from both national and international academics and practitioners.
Additionally, they can engage in research activities and community service managed by the Institute of Research and Community Service of Universitas Terbuka, with outcomes published in various academic journals. UT is a state university, PTN, with flexible online lectures that can be conducted anywhere and anytime. Therefore, the facilities provided to students for lectures can facilitate their access wherever they are. Some online facilities accessible to students include Tutorial Online, Tuton, Guru Pintar Online, or GPO, Digital Library, Ruang Baca Virtual, RBV, digital learning materials such as e-books and e-journals. Additionally, synchronous tutorials are also provided in the form of tutorial berbasis web, TuWeb, e-lecturing, and video conferences, ViCon. The undergraduate program in Sharia Economics at Universitas Terbuka focuses on deep principles and concepts regarding Islamic economics, both on a micro and macro level. Islamic financial management, Sharia accounting, Islamic banking, and entrepreneurship within an Islamic context. The graduates of the Sharia Economics program at Universitas Terbuka acquire a range of soft skills, including Islamic ethics and morality, language proficiency and communication skills, problem-solving abilities, collaboration skills, independence, discipline, and accountability. As for hard skills, graduates can analyze issues in Sharia economics within both micro and macro contexts. They possess knowledge of Islamic finance and are also trained in information technology proficiency. The graduates of Sharia Economics program at Universitas Terbuka have promising career prospects in various fields, including Sharia financing analysts, investment management staff and Sharia portfolio analysts, funding and financing account officers, preparation and analysis of Sharia financial reports, financial consultants, human resources in Sharia financial institutions, human resources in Sharia social financial institutions, entrepreneurships with Islamic values. The Sharia Economic Study Program at Universitas Terbuka always supports the success of its students, guiding economics with ethics. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the international lecturing organized by Sharia Economic Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Terbuka. My name is Nisa Rahma Fadila, and I will be your master of ceremony for today's insightful discussion on the zakat and wakaf and its relevancy from the global present conflicts. I would like to extend the warmest welcome to our honorable speaker, Professor Sahraman Haji Latif, MA/MS, from Mindanao State University, our distinguished moderator, Dr. Indar Fauziah Ulfah, SAE, MA, host of this event, the head of Sharia Economic Study Program, Mr. Fuad Hasik, MSE, and of course, our amazing student of Sharia Economics Program who have joined on this Zoom meeting. First of all, let us express our deepest gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and mercy, which allow us to gather today in good health for this insightful event. This event aims to provide deep insight into the impact of global conflicts on economic stability and to explore the strategic role of Islamic social finance instrument, particularly zakat and wakaf, in strengthening economic resilience. We are delighted to have you with us on this Zoom platform. Ladies and gentlemen, before we begin our event,
let us take a moment of silence for the singing of our national anthem Indonesia Raya and followed by hymn of Universitas Terbuka. To all participants, please stay in a ready position in front of your camera. Semangat, 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 semangat,
Thank you. Ladies and gentlemen, to begin our event officially, I would like to invite the head of Syariah Economic Study Program, Universitas Terbuka, Mr. Fuad Hatsik, MSI, to deliver the opening remarks. To Mr. Fuad, the screen is yours. Okay, thank you very much. Thank you, Nisa Rahma Fadila as moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. The honorable speaker, Professor Haman from Philippines. Alhamdulillah, kaifa haluk, Professor Haman. Come to in my university from UT again. And also the honorable as moderator today, Dr. Indar Fauzia Ulfa. Thank you for your coming here, Ms. Indar. The honorable that committed this event is Muhammad Fahri. Thank you for your helping to success our activity today. And also the committee lecture Syariah Economic, and the most important is my lovely student of Syariah Economic in UT. Distinguished guests, distinguished speaker, ladies and gentlemen, Alhamdulillah alamin. Syukurillah, it as always offer our praise to Allah and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His grace, taufik, and hidayah to us in this our activity and our healthy, that we can all gather this gathering for blessing. In the commemoration of the day Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, greeting may Allah always given to our dear Lord, the good Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, our model. Throughout the struggle, we can experience of beauty of Islam, and also we can make some suatun hasanah, especially from Islam economic in the world, and especially from Mr. Buka. Distinguished guests, distinguished speaker, ladies and gentlemen, it is truly a honor and privilege for me to welcome all of you today in seminar, especially in Wakaf. On behalf of organizing committee, I would like to extend our warm greeting and deep gratitude for your presence here, especially for committee, for and my lovely student. This topic is very, very important, especially from Wakaf. It's very place in history of Islamic civilization, as well as in the development of contemporary Islamic finance. Recently, Wakaf has served as powerful instrument for social welfare, education, health, and community development. And especially for today's, in the modern of context, Wakaf not only a charitable endowment, but also a strategic tool to promote economic empowerment, sustainability, and inclusive growth. This seminar aims to provide us with modern geopolitical conflict. As you know, Iran, Israel, and also United States, such expansion could widespread a global economic instability in the world through energy disruption, rising costs, and supply chain breakdown, especially from the oil throughout the Hormuz. This effect lead inflation, slower growth, and increased economic hardship, especially in developing countries, not only in Southeast Europe, but also globally in the world. This situation is also reveal structural weakness in the global economic system, highlighting the need for more resilient and equitable approach. In this context, Islamic social finance instruments like zakat and wakaf can play the important tool to support economic stability and recovery for sustainable development.
in the war or after war, while remaining faithful is notable of Islamic principle. Distinguished guests, respected speaker, ladies and gentlemen, and also the student, my lovely student. I will combine to English in Indonesia. This seminar is very, very important and sangat penting buat kita semua, terutama dalam kancah ekonomi Islam saat ini. Saat ini kita telah mengetahui bahwa teman-teman mahasiswa itu kita melihat perang berkecamuk lebih dari 31 hari. Jadi sudah hampir lebih dari 1 bulan. Artinya hari ini pun tadi kita lihat bahwa Iran menolak senjata-senjata dari Amerika dan US Israel. Bahkan dia lebih berani dan menantang akan menghancurkan semua pangkalan dan juga energi. Walaupun di ultimatum akan dibuat zaman batu, serta akan dihancurkan semua infrastruktur listrik serta infrastruktur transportasi seperti jembatan. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, terutama di Ekonomi UT, kita harus melek, kita harus tahu, dan inilah bahwa dunia kita tidak baik-baik saja. Dunia kita sedang bergejolak dalam hal kesemuanya. Akan ada WFH di Indonesia, akan banyak efisiensi, dan juga semuanya pasti menjalar ke semua lini dan juga semua dimensi. Teman-teman mahasiswa, ini adalah tantangan kita, harus tahu, kita harus aware, kita tidak hanya tinggal diam. Kita harus prepare, dan juga kita harus fighting, dan juga kita harus punya follow up. Terutama dalam hal ekonomi syariah. Nah, salah satunya apa yang kita bisa lakukan, kita punya instrumen atau tools, baik itu dalam fiskal maupun dalam moneter. Pertama dalam moneter itu adalah ada zakat dan juga ada wakaf sebagai instrumen yang paling tinggi dan juga merupakan instrumen yang paling besar dalam mengatasi ketika perang ini ada ataupun perang ini berakhir. Nah, kemudian zakat dan wakaf itu sekarang sedang on fire dan merupakan senjata dari ekonomi Islam untuk mengatasi hal-hal terburuk setelah pasca perang. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, akan tapi wakaf dan juga zakat itu sampai saat ini dengan banyak potensinya, tapi tidak terlalu tercover dan juga tidak punya sedikit banyak untuk membantu dan juga akomodir dan juga organisasi yang kurang optimal baik dari sisi pemerintah maupun dari stakeholder di luar pemerintah. Nah, oleh karena itu kita datang expert dari luar negeri dan juga Dr. Indra dari UNER yang di UT itu akan coba membedah apa saja yang bisa dilakukan instrumen dari zakat dan juga wakaf itu, caranya gimana dalam pra, kemudian sedang, kemudian pasca perang ini bergejolak. Nah, kemudian nanti gimana cara mengatasinya, solusinya, maka itu adalah sangat penting, terutama dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, ini merupakan program dari Prodi Ekonomi Syariah terbuka untuk memberikan sharing knowledge and will enrich your knowledge and also is strengthen our commitment for you and for us as a my program of study of UT to advancing the practice wakaf and zakat and enhance your knowledge to implement it.
from the module, from the BAI to implement your best practice in our environment. So that's why it is very, very important for you. And finally, I would like to express my appreciation to Komite, Mr. Fahri, and also admin, Mas Fajar, Mas Iki, and also the lecture from Syariah, Mr. Buka, Mbak Dian, and also moderator Nisa, and participants who have made this program is possible. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless our gathering and discuss and guide. Thank you, and I wish you give an seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Fuad, for those inspiring words and for setting the stage for today's lecture. Ladies and gentlemen, now we arrive at the main of our event, lecture session by Professor Sahraman Haji Latif. As we know, conflict and geopolitical rivalry, such as tension between US and Iran, have created waves of economic instability, from rising oil price to global inflation. Today, we will discuss how zakat and wakaf offer a strategic path from war to a welfare. To lead this session, I will hand over the microphone to our moderator, Dr. Indar Fauziah Ulfah. Before I hand over to Dr. Indar, I would like to introduce our moderator. Dr. Indar Fauziah Ulfah is a lecturer of Syariah Economic Study Program Universitas Terbuka. She got a doctoral degree in Islamic Economics from Universitas Airlangga. Her research interests include Islamic banking, Islamic financial market, and halal industry. She has published several articles in national and international reputable journals. To Dr. Indar, the screen is yours. Can you hear my voice clearly? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon to everyone. Welcome to International Lecturing Sharia Economics, publicly presented by the Sharia Economics Study Programs, Faculty of Economic and Business, Universitas Terbuka. I'm Indar Fauziah Ulfah, lecturer in Sharia Economics here, and it is my absolute pleasure to be your moderator for today's session. I would like to extend a warm welcome to distinguished speaker, Associate Professor Sahraman Haji Latif, ME, MS from Mindanao State University, Philippines. How are you, Prof? Alhamdulillah. Nice to meet you again in Uteng. Last year and 2024, meeting is in Philippines. Hopefully you can enjoy all of the agenda here in your province and sharing your knowledge to us. Just only for information, Professor Sahraman is one of my partners in doctoral study program at the university. And we can also speak Indonesian very well, so maybe we can mix language with the presentation of Professor Sahraman's progress. And also, I would like to extend a warm welcome to all participants joining us today, all of the students from Sharia Economics Study Program, who work in our Zoom meeting room and those watching the live streaming on our YouTube channel. Today, we are gathering to discuss a highly critical and timely topic, interesting topic, zakat and wakaf, and its relevancy from the global recent conflicts. As we know about the war, Iran, Israel, and the United States, as we navigate through various global challenges and conflicts, understanding the strategic role of Islamic social finance, specifically zakat and wakaf, is more important than ever. Today's lecture will explore how these instruments can be optimized to provide relevant, sustainable solutions in time of crisis. Now, we move on to the core of our event. We are incredibly honored to have a distinguished expert with us today. Please allow me to introduce our speaker, Associate Prof. Dr. Sahraman. This the screen. This is the CV from our speaker. He is the graduate program coordinator for the MBA in Islamic Banking and Finance
the College of Business Administration and Accountancy in the Northside University main campus, Manado City, Philippines. We previously out the position of dean in the College of Business Administration and Accountancy from 2021 to 2025. He possesses a robust educational background in economics and Islamic finance, which includes pursuing a PhD in Islamic economics, earning a Master of Science in Islamic finance in 2019, and a Master of Economics in 2020. His professional journey is not extensive international teaching experience, including significant academic research here in Indonesia at the Syarif University Jakarta and Padang University. In the classroom, Professor Sarama is a dynamic leader and sought after speaker at prestigious global forums. He has also held the position as president of the International Yacht Peace Coalition is expertise on Islamic economics, tourism, and the intersection of science and space theory. Before we begin, a quick reminder for all participants to keep your microphone muted during the presentation. We highly encourage you to pause your question and with your consent in the Zoom chat box or in the chat conversation to address the message segment. Without further ado, it's my pleasure of and main topic is about managing zakat. How students need to involve this. This is very fast. Yeah, before maybe I will speak maybe sometimes I speak Bahasa, speak English, understand my issue. But they can still speak in Bahasa. Some terms, okay, you can see my show outprint. Just remind me is it okay? Okay. Ah,
business give it nilai that's not sure. So di yang bisa lihat saya saya discussing mengenai sama how to enhance bagaimana perkuat zakat dan wakaf karena jelas untuk pertahanan ekonomi kira kehidupan kompleks kita di dalam masalah global yang asisi now perang antara Iran dan Israel yang dengan Amerika. So kita melihat di sini bagaimana zakat dan wakaf, peran zakat dan wakaf mengenai bagaimana membantu perekonomian. So okay. So before I proceed, kita harus mengenal dulu apa itu zakat, dari mana zakat, what's the concept of zakat, how it is evolved, how it was developed, bagaimana sumbernya. Kita melihat bahwa Islam, zakat ini kalau kita membahas wakaf dan zakat, tentunya kita tidak bisa memisahkan Islam karena memang wakaf dan zakat itu di dalam Islam. Jadi kita harus as I said earlier, there is a relationship. So we cannot separate Islam when we discuss about the zakat and wakaf. So Islam is a comprehensive religion. Islam, when we say comprehensive, Islam ini adalah agama yang comprehensive. Jadi tidak so much mengatur masalah ritual. It's just not only ibadat yang kita tahu. Islam bukan cuma mengatur ibadat. Jadi setelah salat, menaikkan salat, Islam tidak lagi punya guidance buat Muslim. Tidak begitu, bahwa Islam ini sebagai komprehensif. Kita sudah lihat bahwa di sini agama Islam ini ada 3 dimensi. Ada akidah. Islam ada akidah, jadi ada kepercayaan. Kita sudah tahu arkan iman. One believe in the oneness of God. Islam ini ada juga akhlak. Tidak cukup kalau cuma akidah aja, harus ada akhlak. Akhlak ini nanti kita jadi ethics and morality, kindness to others, contohnya kebaikan kepada orang lain, compassionate, membantu, itu bagian dari akhlak. Kita lihat nanti bagaimana si wakaf dan zakat juga berkaitan dengan akhlak. Ketiga ada syariat. Syariat ini adalah laws, legal. Itu yang maksudnya syariat ini. Islam ini ada aturan, ada legal rulings, guidance, direction pertaining to the interaction of human being, bagaimana si manusia ini berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan sesama makhluk. So interaction, so that's why Islam memberikan guidance, panduan mengenai interaksi manusia. Tentunya Muslim. So, kita melihat di dalam syariah ini ada bagi dua, ada ibadat. Islam mengatur mengenai relationship, mengenai manusia kepada Tuhan. That's what we call ibadat. Dan muamalat ini adalah the interaction between among human beings. For example, man-to-man relationship. So di dalam muamalat, karena ini interaksi, Islam memberikan panduan, guidance, peraturan mengenai interaksi manusia, interaksi kita sama manusia. Di dalam ini ada banyak, di dalam muamalat ada ekonomi, economics, politics, education. Kita
we can derive from this muamalat, or under this muamalat, ada Islamic finance, ada Islamic social finance. Islamic finance ya adalah Islamic finance yang untuk profit, to gain profit, untuk keuntungan. Islamic social finance ini adalah Islamic social finance untuk membantu for social empowerment. Jadi tujuannya bukan untuk mencari untung, tapi untuk membantu. Jadi di dalam Islamic social finance, di sini nanti kita akan lihat, di sini adalah di dalam ini Islamic social finance ada zakat and wakaf. So you can see here in our illustration how Islam ini bukan cuma akidah, bukan cuma akhlak, tapi juga syariah. So this is how Islam is comprehensive. Islam is a way of life. Jadi bukan cuma mengatur ibadat. So as you can see, so now kita sudah lihat bahwa dari mana itu Islamic social finance. So dari muamalat from Sharia, then Sharia is under the dimension of Islam. So what is Islamic social finance? The concept of Islamic social finance, it is based on philanthropy. It means it is a sector that comprising of traditional Islamic institution based on philanthropy. Philanthropy maksudnya untuk charity. Jadi di sini ada zakat, ada sedekah, ada wakaf. Nah, usually, as we said kanina, Islamic social finance ini is one of the notable aspects of philanthropy. Ini sudah terkenal sekarang sebagai tool, social tool in Islamic tradition to enhance the concept of empowerment. Ini salah satu tool untuk to enhance, memperkuat empowerment not only in economic but in other aspects also. So it's a social finance. It's the purpose is the concept of empowerment. Usually before there was no term Islamic social finance. Islamic social finance was emerged back in 2008 by the Islamic Development Bank, as to differentiate also from the Islamic finance as Islamic finance untuk profit, untuk keuntungan, Islamic social finance untuk social empowerment or economy. So you can see now. So this is the Islamic social finance. Islamic social finance ada di dalamnya terdapat bagian aspek. We have this zakah. Sometimes it is called in Indonesia, Philippines, Malaysia, zakat, the T, because you are not Arabs. In Arab, it is not called in Arab zakat, because there's no term in Arab zakat. It is zakah. Anyway, the same. Zakat or zakah, the same in our vernacular. So, di dalam bagian Islamic social finance, yang salah satu terkenal adalah zakat. Ada juga Islamic microfinance, ada Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman yang tanpa bunga. Ada wakaf, ada sedekah. So this is Islamic social finance. Ini social finance bagian syariah, bagian Islam. Tujuannya untuk membantu to enhance social empowerment or social empowerment and economy. So we will be discussing later what's zakat and wakaf. This is for awareness. First, ini kita sudah memulai ini dulu untuk kalian memahami apa itu wakaf dan zakat, bagaimana itu, dari mana wakaf dan zakat ini, istilah zakat dan wakaf. Before we proceed, how important, bagaimana, apa pentingnya zakat dan wakaf untuk economic resiliency. So what's the benefits of Islamic social finance? In other words, because we said, kita sudah sebut tadi, bahwa di dalam Islamic social finance
salah satu aspeknya yang penting adalah zakat dan wakaf. Jadi kita sudah bisa menyebut bahwa apa manfaatnya zakat dan wakaf. Benefits of Islamic social finance, because when we talk about Islamic social finance, mostly we talk about the zakat and wakaf. Although, as we said, there are other aspects seperti Islamic microfinance, Qarudul Hasan, but this is we can see minority or not so big. What is the most important one is the Islamic social finance adalah zakat dan wakaf. So apa pentingnya? Kita sudah bisa menganalisis di sini apa manfaatnya Islamic social finance, dampaknya yang positif. Kita bisa merangkum dengan 3 hal. Islamic social finance ini atau zakat dan wakaf. Dampaknya we can divide into 3. Spiritual impact. Spiritual impact in the sense that zakat dan wakaf tujuannya atau dampaknya yang positif adalah meningkatkan keimanan. The one who give, yang memberikan zakat dan wakaf, tujuannya salah satu mereka adalah supaya mereka ini meningkat karena mereka ini mengikuti aturan agama. Jadi tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Another one is purification, mencuci hati kita or the soul. It's a soul purification. And of course, untuk menjadi manusia itu atau yang pemberi zakat dan wakaf, untuk menjadi orang yang bersyukur, gratitude. So this is a spiritual impact. This for iman enhancement or spiritual enhancement, purification, soul purification, and of course gratitude. Another aspect is the economic aspect. And ini yang kita nanti juga membahas. Manfaatnya zakat dan wakaf adalah untuk meningkatkan atau untuk income distribution. Ada namanya perataan pendapatannya. Income distribution. Distribusi income yang merata tujuannya. Kenapa? Karena yang memberi zakat itu ada membantu orang. But we will be discussing later also how. So income distribution. Another aspect is, of course, to reduce poverty, untuk mengurangi masalah kemiskinan. Nah, ini sudah jelas bagaimana zakat dan wakaf sangat membantu untuk pengurangan atau mengurangi masalah kemiskinan. The other benefits is social impact. Dengan zakat dan wakaf or Islamic social finance ini sangat membantu untuk meningkatkan persaudaraan, the brotherhood, solidarity, persatuan, cooperation, saling menolong. You give zakat also in order to help. You will be jadi Anda sudah dibantu karena dengan memberi zakat you purified, Anda mencuci soul Anda, you train yourself, Anda melatih diri untuk menjadi orang yang bersyukur. Dengan itu Anda dibantu oleh zakat dan juga yang menerima zakat dibantu juga. Jadi yang saya maksud dengan cooperation, saling membantu. So those are the benefits of Islamic social finance, or we can say zakat and wakaf. As we said, sometimes I speak Tagalog. You know, the language is there are similarities. So sometimes I confuse whether I speak Tagalog or Arabic or English. Anyway, so you can bisa melihat di sini bahwa memang si zakat ini dan wakaf ini sangat penting. Bukan cuma spiritual, peningkatan keagamaan, keimanan, tapi juga sangat membantu untuk economy and social empowerment. So what this mean by zakat? As I said kanina,
I tried to introduce zakat for you untuk kalian bisa memahami dulu apa ini zakat, bagaimana supaya kalau kalian memahami zakat, Islamic Social Finance, jadi lebih mengikuti lecture saya. You can easily follow my lecture if you understand the concept of zakat and wakaf, particularly as we said kanina earlier, the Islamic social finance. Okay, the zakat means this is an Arabic word which means zakat or zakah means to increase, meningkat, to increase, menambah. Sometimes zakat can also be mean tahara, it's about purification, mencuci, barakah, blessings, ada barakah. That is why there is a barakah, blessings in giving zakat, untuk memberi zakat, karena uang akan meningkat. There is an barakah. It is sometimes called tahara, purification, because kita sudah sebut tadi, zakat tujuannya, also one of the objectives of zakat is to purify our soul. Mencuci hati atau hati, usually in Indonesia they call this hati sula, mencuci hati, ya. But generally I'm not sure. Sometimes I ask in when I studied bahasa, why it is soul, sometimes it is called, even the hati generally in English is liver. Yeah, liver. Right? Yeah, but with respect to soul, it is called in Indonesia hati. I was confused before, but generally that is how Indonesian, how bahasa use it. So mencuci hati, souls. With souls maybe roha. So that's the, or jiwa, yeah. So that's concept of meaning of zakat. So as we know, there are two types of zakat. When you talk about the zakat, it's mandatory. So it's so we have the zakatul fitr, we have the zakatul mal. Zakat yang zakatul fitr kita sudah tahu every Ramadan, setiap bulan Ramadan ada zakatul fitr. We have the zakatul mal, uang kita atau kekayaan harus ada zakatnya, itu disebut zakatul fitr. Jadi setiap Muslims yang setiap Muslim yang sudah mencapai kekayaannya dengan threshold yang kita tahu yang disebut nisab, harus memberikan zakat for deserving qualified Muslim recipients, untuk yang mustahik, kita sebut mustahik, yang mendapatkan zakat. So it's a zakat is a portion of wealth, bagian dari kekayaan yang harus dikasih karena itu hak oleh si penerima. So that's the technical definition of zakat. So wakaf kita sudah memberikan gambaran umum about the zakat, and we will now go to wakaf. Yeah. There is a technical problem. Sandoba. Oh, anyway. Maybe this is the problem. So you can use, I can use that. You can use that. I think ini komputernya bisa dipakai dulu ya. Komputer ini buat profnya aja. Jadi profnya mau dari sana. So already? Yes. Now. Oh. So anyway. Ya memang tadi profnya mau mencabut. Oh, try to put switch, because there is a problem. Okay. Okay. Yeah. No. Oh, okay. So okay. So we discussed about the zakat. Now we will go to wakaf. It's okay. There is an interruption.
Laptop saya tadi mati, ada lobat, so sekarang kita sudah kembali. Tadi kita sudah membahas tentang wakaf, zakat rather. So now we'll go to wakaf. What is wakaf? Generally, wakaf is endowment. Di sini Indonesia dan di Malaysia kadang-kadang disebut wakaf. It's wakaf. So wakaf is one of the salah satu charity, sedekah. Generally, wakaf is a sedekah, it's a charity. Literally means it's from the Arabic word kaf, which means to prevent, stop. Kenapa disebut stop atau menghalang? Karena setelah dikasih wakaf ini, endowment ini, aturannya harus should be yang dimanfaatkan adalah yang manfaat nih. Jadi si barangnya yang maka harus tidak boleh diganti, kecuali ada aturan untuk bisa dirubah. Jadi harus ditahan. Yang tidak ditahannya itu manfaat. Oke, so anyway, mungkin sudah tahu apa itu. Kalian sudah nggak begitu, pembahasan wakaf itu gampang. Karena wakaf ini donasi atau it's about charity. But yang ada sekarang mungkin kita sudah tahu ada juga disebut kas wakaf. Jadi kita bisa memberikan sedekah melewati uang, tapi disebut wakaf. Ada wakaf, ada kas wakaf. So zakat and wakaf. So that's the concept of wakaf and zakat. So zakat is an obligatory act. Zakat ini adalah fard mandatory yang denier of zakat, yang tidak mau memberikan zakat karena merasa bahwa tidak wajib, itu bisa menjadi kafir, and it can also becomes disobedient. Anyway, so that's how important the zakat. Now we can see now here in our presentation what's the philosophy of zakat, how zakat is very important for economy, particularly now. So we will now going to emphasize the connection of zakat and wakaf to the economy, or particularly on economic resiliency or for economic empowerment with respect to the global situation now, or we have now in the global conflict. So zakat and wakaf philosophy. As you can see, zakat is intended, the purpose why Muslims, rich Muslims kenapa mereka harus memberikan zakat adalah there is a wealth concentration and accumulation. Sudah banyak uang si kaya, jadi ada konsentrasi kekayaan di kalangan orang kaya. Sudah accumulated wealth. Uang ini seharusnya bukan untuk membantu mereka aja, tapi harus membantu orang lain. Jadi supaya menghilangkan concentration of wealth di beberapa orang kaya, ya harus disuruh memberikan zakat dan wakaf. Jadi untuk memberikan zakat dan wakaf harus bercharity, harus bersedekah, harus membantu orang lain. Kalau membantu, jadi uangnya, kekayaannya yang kepada mereka, concentrate kepada mereka, fokus kepada mereka, there is an utilization, jadi akan tergunakan, utilization. Uang yang dari mereka akan tergunakan ke qualified recipients karena si penerima mendapatkan zakat dan wakaf, manfaat wakaf. Jadi si uang ini tergunakan dari concentration of wealth yang tidak tergunakan, concentrate kepada few
beberapa kaya mengarah kepada penerima, jadi si uang ini tergunakan. Kalau uang ini, kekayaan ini di-share, maksudnya dibagi kepada orang lain yang berhak, ya maksudnya si penerima. Jadi si orang kaya membantu si orang tidak mampu, kita sebut aja si qualified recipients adalah tidak mampu. Jadi dari kekayaan dari orang kaya mengalir kepada orang miskin. Jadi uang ini tergunakan, utilization. Karena digunakan akan stimulasi, akan membantu ekonomi. Ekonomi will stimulate. Kenapa? Karena si penerima uang atau penerima zakat, dia akan menggunakan zakat yang dia dapat. Karena dia menggunakan uang yang dia dapat, paling gampang adalah dia memberi barang-barang juga karena sudah dapat uang. Karena memberi uang barang, jadi demand, permintaan meningkat. Kalau permintaan meningkat, of course akan mempengaruhi production. Jadi economy will be stimulated, will be empowered. And of course, the social welfare also. Karena dia sudah mendapatkan zakat, jadi finansial keuangannya akan terbantu. So that's the philosophy. You see, hikmah, you can say zakat dan wakaf. To avoid, untuk menghilangkan atau menghindari kekayaan, concentration of the wealth kepada beberapa orang kaya aja, supaya uang mereka itu, bagian uang mereka itu atau kekayaan mereka itu bisa tergunakan untuk membantu ekonomi, harus juga begitu disuruh untuk memberikan zakat. So you see the concept or the philosophy behind of zakat and wakaf. It's really not only for religious obligation, kan untuk memenuhi religious obligation, tapi juga untuk stimulate economy from the concentration of the wealth to the utilization of the wealth. And if the wealth is utilized, then this will stimulate economy and social welfare. So you can see what are the benefits of zakat and wakaf. Zakat dan wakaf, kanina, this is almost repetition. Giving zakat, kalau kita memberi zakat, itu bisa meningkatkan awareness kita bahwa uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bukan milik kita, karena itu milik Tuhan. Itu benefitnya. Tadi saya sudah sebut juga untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Purifies the soul, mencuci hati dari miscellaneous, or we can say dari kepelitan, pelit ya. Kita tidak menjadi orang yang pelit. Pure for worldly wealth, memberi zakat untuk kita tidak menjadi orang yang tujuannya aja untuk kekayaan duniawi, melatih orang untuk membantu, memberi, melatih orang untuk sesama menolong, expression of gratitude, untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, improve ties, kanina meningkatkan cooperation, and of course itu yang kita nanti juga sebut membantu untuk economic problems, masalah ekonomi di dalam masyarakat sangat dibantu juga oleh zakat dan wakaf. And in fact, what is very interesting di dalam zakat dan wakaf ini adalah juga sangat membantu, mendorong untuk pencapaian yang disebut Sustainable Development Goals. Sekarang salah satu pembahasan mengenai bagaimana setiap negara itu mencapai atau bagaimana mereka bisa sukses dalam pencapaian
Sustainable Development Goals. One of the aspect of the Sustainable Development Goals ay dapat is no hunger. Tidak ada kelaparan. Si zakat sangat membantu. Okay, so you can see. So in other words, zakat and wakaf strengthen the hablum minan nas, or hablum min Allah and hablum minan nas. Zakat will strengthen our relation with Allah because will strengthen our iman, meningkatkan keimanan kita sebagai pemberi. Kalau Anda pemberi zakat, peningkatan Anda, relasi Anda kepada Allah meningkat karena Anda you are obedient to the commandments of Allah. And of course, hablum minan nas, our relation to others also strengthen because karena kita membantu sesama manusia. Okay, so next. Bukan siapa yang bisa menerima zakat. Kita membahas ini supaya kita tahu nanti dampaknya zakat. Bagaimana zakat ini bisa membantu ekonomi juga. So ini yang penerima zakat yang kita disebut juga eight recipients of zakat or asnaf. Asnaf of zakat, recipients of zakat. This is the uniqueness of zakat compared to tax, pajak. Pajak ini, zakat ini yang menerimanya cuma di dalapan ini. Tidak boleh ada di luar dalapan ini yang menerima zakat. Ada fuqara, jadi si orang miskin, sangat miskin. Si fuqara ini bisa orang-orang yang tidak mampu makan 3 kali setiap hari, misal fuqara. The needy ya bisa 3 hari tapi masih kurang. Al-miskin. Zakat workers, yung the collectors of zakat yang mengumpulkan zakat juga bisa menerima zakat. Al-muallif, this is those whose hearts are to be reconciled, atau kita yang disebut muallaf. In the Philippines, we call it balik Islam. Balik Islam, because meaning balik, I think it's also bahasa. Balik is to return. Islam is to return to Islam. So we call in the Philippines muallaf itu balik Islam because they return to Islam because originally Philippines was a Muslim, Muslim country. Originally, the arrival of Islam, before the arrival of Christianity, Islam masuk ke Filipina duluan daripada Nasrani. Jadi awalnya Filipina Muslim. Jadi kita menyebut mu'allaf itu balik Islam, kembali kepada Islam secara arti. So another one is al-gharibin. This is slaves or captives. We have also debt riding, orang-orang yang banyak hutang. We call in the Philippines lubog sa utang, meaning yung lubog is tenggelam dari hutang. We call it debt riding. The course of Allah fi sabilillah. Orang-orang yang aktivitasnya mengenai bagaimana membantu atau mempromosi kebaikan Islam. Kita bisa, we can see like that. The beauty of Islam. Wayfarer, stranded, orang-orang yang this in bahasa Indonesia. Not necessary musafir because musafir is not stranded. Stranded is yang ketinggalan atau awalnya musafir tapi tiba-tiba tidak bisa berangkat karena bisa kehilangan uang. Wayfarer, stranded. Ini nanti kita ada kaitannya dengan konflik. So these are only the 8 recipients. Ini yang cuma bisa mendapatkan zakat. As you can see, dari 8 asnaf ini,
kita sudah bisa menganalisis bahwa memang zakat ini sangat membantu peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi karena tujuannya cuma di 8 maksudnya penerimanya cuma di 8 recipients ini. If you compare with the tax, pajak itu beda. In fact, I always emphasize, saya kadang-kadang menyebut bahwa pajak ini sebenarnya yang memanfaatkan, yang termanfaat dari pajak kebanyakan si orang kaya, bukan si orang miskin. Itu bedanya dengan si zakat. Karena si pajak, ya contohnya si pemerintah mengambil pajak dari orang kaya, dan si pemerintah dapat pajak, nanti si pajaknya yang dia dapat dia gunakan untuk membantu jalan atau membangun jalan. Siapa yang punya mobil? Si orang kaya. Jadi dia yang memanfaatkan pajak. Beda dengan si zakat. Zakat ini tidak bisa kembali kepada orang kaya. Si kaya yang memberikan zakat tapi tidak akan kembali kepada dia. Jadi itu yang bedanya dengan si zakat dan si pajak. So you can see. So Islamic social finance or economy. So we will detail now. Kita akan secara melihat bahwa based on the recipients, we can see that Islamic social finance or zakat and wakaf also can support the problems of the society. Apa yang masalah-masalah di dalam masyarakat kita atau perekonomian kita? First, ada masalah inflasi, peningkatan inflation. Secara harga barang-barang meningkat. Itu namanya inflation. Contohnya sekarang kita di dalam masalah konflik, ada beberapa negara yang harga barang-barang mereka meningkat. Contohnya di Filipina. Sekarang inflasi sudah meningkat karena gara dampak konflik between Iran and Israel. Dulu, for example, this gasoline, or call this, I don't know, minyak ya, bensin, awalnya harganya cuma 50 pesos, now it becomes 100, more than 100 pesos. It becomes, and the increase of the price is more than 100%. So you see, so this is what we call inflation. Poverty, kemiskinan. Income inequality, ketidakmerataan pendapatan. And this is the problem. We will see later the problem about income inequality. Poverty. Internally displaced persons. Di perekonomian kita atau di masyarakat kita sekarang globally, banyak yang displaced person. Displaced person ini maksudnya orang-orang yang atau bisa ini yang korban, ini yang kita sebut refugee. Orang-orang yang kena bermasalah gara-gara perang, gara-gara konflik. Contohnya dulu di Filipina kita ada masalah di kota kita di Marawi City, ada it was occupied by the ISIS. So until now, Marawi City is still we call it a ground zero. It means masyarakatnya belum kembali kepada kotanya karena sudah rusak gara-gara masalah. Jadi kita menjadi IDP, we call it IDP, internally displaced persons. Penghuni ya, if I'm not mistaken, refugee. Another problem in our economy is our economy is lemah. Jadi Islamic social finance ini bisa membantu economic empowerment, of course meningkatkan human development index or human development, pendidikan, kesehatan, sangat membantu si Islamic social finance. Okay, next. Okay, so you can see now, with respect to the income inequality, ketidakmerataan pendapatan, not only in our respective countries, but globally, we can see, according to the report by the Oxfam,
the billionaire wealth has risen 3 times faster in 2004 to 2023. Orang-orang kaya yang angkanya sedikit, tapi uang mereka meningkat dengan 3 kali, 3 times, as you can see, compared to in 2003, 2002, from 2002, peningkatan kekayaan mereka sangat meningkat 3 kali lipat in 2003 and 2004. This is an evidence, but globally di dalam dunia ini ketidakmerataan pendapatan sangat tinggi. Ini kita melihat bagaimana perang zakat di sini. Kita sudah perang zakat dan wakaf, bagaimana bisa mengatasi masalah income inequality, ketidakmerataan. In the report, you can see, according to the report, 44% of the global population, 44% populasi dunia adalah di dalam kemiskinan. Di dalam kemiskinan. This is the report. And the wealthiest 1%, orang-orang kaya yang angkanya cuma 1% di seluruh populasi, mereka mempunyai kekayaan yang 45%. This is income inequality. The era of billionaire dominance continues. In 2024, the wealth of the billionaires grew at least 3 times faster than in 2003. Yang saya sebut tadi, meningkat. Peningkatannya sangat tinggi. Billionaire wealth acquired rather, kebanyakan kekayaan orang kaya mereka dapat dari inheritance, crony connections, corruption, and monopoly power. According also to the report, 40% of the government spending, kebanyakan pengeluaran pemerintah, 40% pengeluaran pemerintah bukan untuk membantu, bukan untuk not only for infrastructure, bukan untuk, for example, membangun jalan, tapi kebanyakan pengeluarannya untuk pembayaran hutang yang ada bunganya. Globally, 48% government spending in low and middle income. Negara-negara yang berkembang itu, kebanyakan pengeluaran mereka untuk membayar hutang dengan bunga. In India, as you can see, top 1% in India aja, orang-orang kaya 1% di India itu mempunyai kekayaan 40%. Jadi 40% of the wealth, kekayaan India itu dipunyai orang 1% orang kaya di India. This is the income inequality. So now, as you can see, how the zakat can help the income inequality. We are now in the global conflict. As you know, these are the major countries that are involved in the geopolitical conflicts. Ada perang sekarang Iran dan Israel, ada masalah di Rusia dan Ukraine, di Palestina, di Gaza, Lebanon, Afghanistan, Sudan, Myanmar. As you can see, most of these countries, sometimes this is the problem, Muslims. Ethiopia, Syria, Yaman, Somalia, India, Pakistan, mereka ini di dalam konflik, jadi banyak yang IDPs mereka, banyak yang refugees, banyak yang miskin gara-gara karena konflik. Jadi perang zakat sangat membantu untuk mereka. So bagaimana? Apa dampak geopolitical konflik? Impaknya adalah meningkat harga meningkat, utang pemerintah meningkat gara-gara masalah politik, peningkatan pengangguran, harga bensin meningkat, and of course GDP, produksi di dalam negeri bisa berkurang karena dampak geopolitical conflict. So when we talk about economic resiliency amidst the conflict, we always we can say in economic resiliency, what are those terms that we always encounter? When we talk about economic resiliency, we talk about how we can sustain our economy, how we can endure the problems.
when we talk about economic resiliency, we talk about bagaimana kita bangun recovery, how we can survive. When we talk about economic resiliency, apa solusi kita untuk masalah kita? The dampak only conflict, what is the solution so that our economy will be resilient? Adaptive, apa yang kita harus adaptasi untuk for our economy. So this is economic resiliency. So you can see here, there are 3 capacities on how to deal with the conflict. How we can adapt a conflict. We have the adjustment capacity. Sometimes we have to face the conflict, the impact of the conflict, dampak perang atau konflik adalah kita harus mengadjust. We have to adjust our capacity. Absorptive capacity kita hadapi. Tidak harus mengadjust, tapi kita hadapi. Absorptive capacity ini, kalau kita punya zakat dan wakaf, dana zakat dan wakaf, pasti akan menolong, membantu untuk absorptive capacity. Kita bisa menghadapi masalah kalau kita punya zakat dan wakaf. Then we have also transformative capacity. Transformative, we need to change, but this is very difficult. The way how we face the problem, it's not necessary sometimes to transform, but sometimes we just adjust or we can absorb. It means kita menerima dengan kekayaan kita aja. Jadi di negara-negara yang punya zakat itu untuk menghadapi masalah atau dampak konflik itu dengan absorptive capacity aja sudah bisa cukup untuk mengatasi masalah. So you can see the recipients of zakat again who are vulnerable, si fukara, si miskin, si poor, si miskin, needy. So how the zakat fund can help them? Of course, because usually yang terkena dampak dari konflik adalah paling first is usually yung adalah kalangan orang miskin. Orang miskin yang also first utama yang kena dari dampak masalah. So bagaimana si zakat ini membantu mereka? Of course dengan meningkatkan livelihood, properties, asset we will see later. So also the poor, miskin juga salah satu terkena masalah, we can say it's affected by the conflict, and the al-gharimin, the debt riding. So you can see here. So how the zakat fund as a safety nets for the vulnerable group of the society. Bagaimana si zakat dan wakaf membantu membantu orang-orang yang vulnerable. We need to talk about vulnerable, orang-orang yang kena dari terdampak dari masalah perang atau affected by the conflict, kena dari dampak perang atau konflik. Bagaimana? So it can be through short term. It means si zakat fund ay bisa membantu mereka dengan secara langsung. Short term dengan secara short term. For example, memberikan relief dari zakat, memberikan bantuan dari uang zakat supaya mereka stabilize untuk meningkatkan konsumsi mereka. Of course, ang purpose is for emergency purposes, and of course for debt relief untuk bisa mengurangi hutang mereka. So this is a first impact, positive impact of zakat. The short term, which is about the immediate relief. Another positive impact of zakat, how zakat can help them, is in the long term. The zakat fund can be used for productive capital to empower the poor who are affected by the conflict through giving capital, memberikan dana modal for business, give scholarship, educational buildings, for example, the wakaf, establishment of madrasa and masjid. So this is how zakat funds as a safety nets can help the vulnerable people amidst the global conflict. So, for example, here, the United Nations for Higher Commissioner for Refugees, they collected zakat.
So this is the zakat fund they collected intended for refugees, orang-orang yang penghuni karena terdampak dari masalah perang di beberapa negara. So you can see they collected zakat in 2025. Total zakat they collected is amounting to 39 this is a billion, right, in dollars. You see, and the beneficiaries who received zakat is more than 1 million. And this is more than 1 million beneficiaries are from the 17 countries. These are the 17 countries who received the zakat. Some of mostly they are poor because they are refugees from the 17. This is the reported by the. This is the report from the report by the Islamic Philanthropy Annual Report. So this is how zakat and wakaf can help the poor or the vulnerable society amidst the global conflict. So that's how important the zakat. So now we can say that zakat is not only for religious obligations, zakat is for economic empowerment, zakat is for social empowerment, and of course, zakat is suitable at all times, whether there is a conflict or no conflict. Zakat is there to help our society. So I think that I will end my discussion pertaining to this. So again, thank you very much for the organizers for this opportunity to share and my lecture to your students again. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much for your insightful presentation. Okay, let me resume your lecture, Prof. Maybe I will explain with bahasa first. Jadi dalam presentasi Prof. Sahraman tadi, teman-teman mahasiswa semua, kita bisa melihat bahwa di dalam konflik yang sekarang ini sedang sangat gencar di Iran, kemudian Israel, kemudian United States, bahkan kita melihat bahwa instrumen keuangan syariah ini menjadi salah satu big solution for us, adalah satu instrumen yang sangat menarik karena di sini Islamic Social Finance seperti zakat, wakaf, fardul hasan, Islamic Microfinance, sodaqah itu menjadi salah satu poin penting ya, Prof ya. Karena apa? Di sini kita melihat bahwa zakat memiliki 8 asnaf yang sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan. 8 asnaf ini sangat erat kaitannya dengan refugees, kayak seperti korban daripada perang. Kemudian wakaf sendiri adalah sebuah instrumen yang dana abadi sebetulnya ya, endowment fund, di mana memang manfaatnya itu harus mengalir, namun asetnya harus tertahan. Seperti itu. Kemudian konsep zakat tadi, bahwa zakat itu diperuntukkan untuk muzaki yang sudah jelas seperti apa persyaratannya, kemudian bagaimana tadi dijelaskan inti dari sebuah Islamic Social Finance adalah distribution income distribution, di mana sebuah negara itu sangat penting agar semua capital di sebuah country itu bisa dinikmati oleh semua elemen masyarakat, tidak hanya yang memiliki kekayaan saja seperti itu. Nah, Islamic Social Finance ini menjadi salah satu jembatan yang paling penting bagi konflik karena satu, mereka di dalam instrumen ini diutamakan adalah bagi korban-korban yang memang dibutuhkan dalam berbagai aspek. Tadi sudah dijelaskan aspek yang terkena dalam konflik itu banyak sekali. It's not about humanity, but it's also about economic, about social impact, and etc. So the conclusion from this lecture is our capacity amid conflicts is adjustment capacity, absorption capacity, and transformative capacity. Bagaimana Islamic Social Finance memandang sebuah konflik itu adalah menjadi potensi bagi kita umat Islam terutama, dan juga keuangan Islam agar berperan lebih besar lagi, terutama negara-negara yang terkena secara impact langsung maupun yang tidak langsung seperti itu. Menarik sekali karena di Indonesia sendiri, Prof, kita punya yang namanya zakat konsumtif, zakat produktif, dan itu semua memang sudah dimobilisasi secara kenegaraan ya, secara government. So in Indonesia, we know about zakat produktif is for modal usaha, you know, for entrepreneurship, and then for consumptive is for like consumption is like for education and
And then wakaf, we know Indonesia wakaf is a very sexy issue because wakaf, cash wakaf, Indonesia we have a blended finance like cash wakaf, linsuk. It's very potential for us Indonesia to building our infrastructure more compatible for our society. Okay, this is the next agenda Q&A session for the audience. Maybe if there's any question from the raise hand on the Zoom meeting, you can raise hand first to ask directly to the speaker, or maybe if you want to ask by chat box, you can write in the chat box. Also in YouTube live streaming. Maybe the committee, please help me to show if there is any question from the chat box or the YouTube live streaming. Okay, directly I will read the question from the chat box first. Prof, first question. This is from the student. In the context of the ongoing conflict in Gaza, how can zakat funds be effectively distributed to ensure both emergency relief and long-term economic recovery? That's the first question. So this is the focus on conflict in Gaza. How do you open it? Yes, it's really can help. So how it is effectively received by the recipients in Gaza. I think there are many zakat, maybe you can say collector of zakat now is giving support to Gaza. Palestine. But the question, pertanyaannya apakah yang mendapatkan itu yang benar-benar we can say mustahik. Pertanyaan bagaimana meningkatkan atau efisiensi maybe how it is how the recipients can receive. We should give the zakat for the trusted zakat organizations who are involved yang berpartisipasi dalam membantu Gaza. Mungkin itu yang salah satu yang kita help how we can propose. Of course, because this is another country, there is a role of the government also to facilitate, to enhance, to ensure also that those organisasi yang mengelola zakat, yang mana zakatnya salah satu bagian zakatnya adalah dikasih kepada Palestina itu yang mendapatkan yang berhak. Jadi yang saya sebut tadi ya ada dua, is capacity and productive investment, business memberikan bantuan modal untuk mereka bisa membangun atau mendirikan bisnis usaha supaya mereka terbantu, atau kita tidak bisa menghilangkan yang bantuan secara langsung karena itu memang penting. Tidak bukan cuma modal karena ada namanya emergency. Mereka ini di dalam perang, jadi mereka sangat butuh secara direct langsung supaya mereka dapat uang zakat dan bisa memberi kebutuhan mereka. Jadi ada dua ya, relief. Tapi kita ada sisi organisasi yang involved di dalam di sana yang kita we trust. Ya harus of course mereka sudah tahu juga harus sisi yang yang sangat butuh zakat secara mereka butuh secara langsung atau harus dikasih modal dulu. Jadi tergantung bagaimana si organisasi zakat yang bagaimana mengasisi situasi di sana. Oke, so, jadi tadi jawabannya jelas ya bahwa kalau kita mau melakukan perbantuan dalam bentuk konflik Gaza, kita harus tahu dulu bahwa siapa targetnya, how to propose with organization, international organization, or directly to the country like that. So that ensure to make it effectively distributed.
And of course, for long-term economic recovery, maybe untuk jangka panjang bisa menggunakan yang produktif ya, Prof ya. It's better than consumptive. So like zakat fund or wakaf. But kalau zakat itu lebih terkhusus ya, Prof ya. Yes. Because they are like asnaf mustahik, but wakaf is more flexible to use for anything. Okay. Is there any question? Next, yeah, number 2, the question. With the increasing, I think this is the from chat box, Prof. With the increasing number of refugees worldwide today, how can zakat institutions ensure fair and transparent allocation across different conflict zones? Yeah. So we will see who the number of refugees. The more the number, kalau negara yang banyak refugee-nya ya harus dapat zakat yang lebih besar dibandingkannya supaya merata. Jadi tidak secara harus equal, karena tergantung siapa yang banyak refugee-nya, siapa yang banyak miskinnya, siapa yang sangat butuh, siapa yang tidak, negara mana yang miskin juga. Kita juga lihat masyarakatnya miskin atau tidak. Jadi kita harus mengasisi, melihat siapa yang butuh. Jadi itu yang jawabannya. Itu tanggung jawab oleh organisasi yang terlibat dalam pembantuan mereka lewat zakat. Thank you. Yes, I think it's clear, right? Okay, the answer no. Then the next question. How about the limitation of the question? Is the truth one last one, yes. Okay, this is the last question, Prof. As I understand, this is from Isma Hamatullah. As I understand it, zakat is imposed or accumulated wealth rather than income. However, in today's economic uncertainty, such as energy crisis, global instability, and geopolitical issues, many people spend most of their income on daily needs. If someone's saving do not reach the nisab equivalent of 85 grams of gold because their income is used for living expenses, how should the obligation of zakat be understood in this situation? Yeah, they are not obliged to give zakat because they did not reach kekayaan mereka tidak mencapai nisab. Betul. Yang kalau mereka mau membantu ya bisa memberikan sedekah. Ya, memang supaya kekayaan mereka bisa dapat berkah ya walaupun tidak mencapai nisab, tapi untuk menjadi berkah ya harus memberikan. Jadi tidak usah memberikan zakat karena tidak mencapai zakat, ya bisa memberikan sedekah. Oke, good. Ya, jadi kalau dalam Islam kita tuh di dalam harta kita ada hak orang lain sebetulnya. Seperti menyucikan jiwa tadi, purification of souls. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena dalam Al-Quran jelas ya, Prof ya. Dimana sedekah itu berkali-kali lipat sampai 700 kali. Ya itu. So the urgency or the importance of zakah and sedekah, I think that's similar. Yeah. Okay, I think enough from Yes. Thank you very much, Prof, for the Thank you again insightful presentation and all of the participants today. Thank you for your cooperative and active listener. And of course, the lecture for today is very meaningful and very impactful for our daily and of course for our knowledge. So maybe we can meet in the next agenda, of course, from the Sharia Economic Study Program. I'm Indah Fauzia Uta, fan of from this event. Thank you very much. I'm sorry for the mistake, and of course, thank you very much for again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Sahraman, for sharing the insightful and valuable knowledge. We hope lecture and sharing from Prof. Sahraman can enrich the understanding and knowledge our student about Islamic social finance, particularly about zakat and wakaf.
Okay, ladies and gentlemen, before we end this event officially, I would like to invite Mr. Fuad Hadsik, MSI, to give a souvenir for our speaker. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, we have reached the end of our session. We hope that today's lecture will enrich our understanding of Islamic economic resilience and inspire us to further explore the strategic role of zakat and wakaf in addressing global challenges. On behalf of the organizing committee, I would like to express our deep appreciation to our distinguished speaker for sharing valuable knowledge and insight, to our moderator for leading this lecture session, and to all participants for your active participation. Thank you for your attention and participation. I am Nisa Rahma Fadila signing off. Stay healthy and have a wonderful afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The undergraduate program in Sharia Economics, Program Study S1 Economy Sharia, at Universitas Terbuka was established on January 5, 2017, based on the decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. The learning process in the